Pozdrav svima, ovo je treći dio serijala o izgradnji pizza peći. Nakon što smo zidali srednji segment i izbetonirali gornju ploču, došlo je vrijeme da nastavimo sa radovima. U ovoj epizodi zidamo kupolu, pristupni luk i formiramo dimnjak, a na kraju ćemo naložiti vatru i vidjeti kako sve skupa funkcioniše. Kupolu ćemo zidati polovnom šamotnom opekom, a pristupni luk ćemo uraditi sa običnom opekom. Za formiranje poda ćemo koristiti kombinaciju šamotnih ploča i šamotne opeke. Pošto se radi o polovnom materijalu, potrudit ćemo se da što bolje iskoristimo one dijelove koji nisu puno oštećeni. Postavljanje podloge je prvi zadatak, pa počinjemo sa pripremom i obilježavanjem. Unutrašnji prečnik kupole je 100 cm ili 1 metar, širina pristupnog luka je 54 cm, a u dijelu gdje se spaja sa kupolom je 50 cm, zbog formiranja zuba koji ćete vidjeti poslije. Šamotna opeka kao i standardna ima širinu od 12,5 cm, što će ujedno biti i širina stijenke ove kupole, visinu 6,5 cm i dužinu 25 koja u ovom slučaju nije bitna jer za formiranje kupole idu i onako samo komadi. Nakon što je podloga označena, počinjemo sa pripremom produžnog cementnog maltera na koji ćemo poredati podlogu. Vode nema, ali obzirom da je samo zidanje na dnevnom redu, to nam neće predstavljati problem. Alat i mašine za sječenje opeke su spremne, a u ovom zadatku će imati jako težak posao. Najbolje bi bilo koristiti mašine za sječenje na vodu, ali mi smo bili primorani koristiti brusilice. Cigle smo prethodno potopili u vodu prije korištenja za podlogu kao i prije zidanja. To smo radili iz razloga boljeg spajanja za malter, te da malter ne bi gubio potrebnu vodu tokom procesa vezivanja. Podložni malter smo ostavili u debljini od oko 1,5 cm i to nam je omogućilo da podlogu dovedemo u idealnu horizontalu. Da smo na raspolaganju imali novu opeku ili nove šamotne ploče, mogli smo se poigrati sa raznim oblicima redanja i vezivanja ove šamotne podloge, ali nama je u ovom slučaju bio cilj što jednostavnije rješenje. Ovaj dio smo završili prilično brzo, pa počinjemo sa pripremom improvizovane oplate za navedenu kupolu. Oplatu ćemo formirati pomoću takozvanih stiropor ploča, kojih nam je ostalo nakon prethodnih radova na kući. Od ovog trenutka nastupa intenzivno sječenje i borba sa prašinom. Da bi dobili okruglu formu zida kupole, potrebno je zidati komadima opeke koji će u trapeznoj formi biti uži sa unutrašnje strane kupole, a u svakom narednom sloju ili prstenu biti i sve manji komadići. Vidimo da se kupola u ovom dijelu spaja sa pristupnim lukom, pa je u svakom narednom redu potrebno precizno ukrojiti opeku na navedenom spoju. Jako je bitno voditi računa o tome da novi redovi na ova dva kraja kupole ostanu u horizontali,
kako ne bi imali problema poslije kada kupola svojom visinom pređe spoj sa lukom. Nakon ozidanog drugog sloja počinjem sa pripremom oplate za pristupni svod. Prema prethodno urađenom 3D modelu ove peći odlučio sam da maksimalna visina ovog ulaznog svoda bude 30 cm. Sa trećim redom potrebno je početi formirati luk na koji će se naslanjati ostatak kupolije. I već sada možete vidjeti da se u ovom dijelu formira zub koji sam ranije spomenuo, na koji ćemo poslije moći naslanjati privremena drvena vrata radi očuvanja toplote unutar peći i naravno radi efikasnijeg pečenja. Naredni koraci prema vrhu kupole se uglavnom ponavljaju, izuzev dijela u kojem se kupola odvaja od luka. Tu ćemo također imati par specifičnih ukrajanja opeke i nakon toga bi sve trebalo biti jednostavnije. Svaka ugrađena opeka trebala je biti adekvatno sječena na način da joj bočne strane prate zamišljenu liniju prema centru kupole. A svaki naredni red morao je biti zadignut sa vanjske strane za nekih 2,5 cm kako bi pratio krivinu kupole. Ovo je naravno moguće izbjeći uz korištenje savremenijih mašina za rezanje kamena koje možete naštimati u razne uglove i koje obično koriste vodu za hlađenje rezne ploče i uklanjanje prašine. Uz tako pripremljene opeke ili uz korištenje šamotnog brašna i staklene vode za vezanje šamotnih opeka, moguće je napraviti jako uredan i efikasan projekat. Ovo je nama projekat iz hobija, ali ako nekada bude neka bolja mogućnost, lako je sve skinuti do ploče pa izgraditi onako po PS-u. Otac priznaje da mu je prvi put da zida nešto u ovom obliku, ali sam jako zadovoljan kako je uradio, pa jedva čekamo da nešto dobro na kraju i ispečemo u ovoj peći. Nisam bio siguran kako će se stiropor kao oplata ponašati do kraja, ali nakon svega mogu komotno reći da radim nešto slično ponovo, opet bi se odlučio za isto. Sa narednim redom i sa ove dvije opeke čudnog oblika smo napokon prešli visinu pristupnog luka, pa konačno možemo malo brže zidati. Ubrzo poslije primijetio sam da nam ponestaje šamotne opeke, pa smo odlučili da iskoristimo i povadimo ove bočne strane pristupnog luka i da sa njima završimo ostatak, jer smo ulaz i onako planirali zidati običnom opekom. Tu svakako neće biti velika temperatura.
Za sam kraj, odnosno vrh kupole, planiramo završni komad u kružnom obliku, koji ćemo postaviti u 2 sloja i time bi zidanje kupole trebalo biti kompletirano. Ukoliko među vama ima profesionalnih zidara, volio bi da ostave svoj komentar i kažu šta misle o ovoj simetričnosti na kraju i ocijene zidanje ove kupole, koja jeste mala, ali je i specifična jer je u jednom dijelu prekinuta ovim pristupnim lukom. Naredni zadatak je ovaj lučni ulaz na čijem je centralnom dijelu potrebno ukomponovati dimnjak. Nemojte zaboraviti kliknuti na tipku like ukoliko vam se svidjelo ovo što ste do sada vidjeli, tako ćete pomoći da video dođe do što više ljudi koje bi ovakva tema mogla zanimati i kojima bi mogla biti od neke pomoći. Ovo je forma koja nam je izgledala jako dobro, pa smo na ovaj način počeli sa formiranjem dimnjaka. A ovaj veliki kamen koji nam se po dvorištu mota već dugo godina, konačno je dobio svoje mjesto kao završni kamen u ovom luku. Još preostaje da ovom dimnjaku dodamo solinar, okapnicu i napravimo neki vid klapne za zatvaranje dimnjaka, koja će svoju funkciju dobiti nekada u budućnosti kada na ovu peć stavimo mala vrata. Pogledajte ovaj dio, a nakon toga slijede i probna loženja kako bi se sve isušilo i testiralo. I napokon dolazimo do dijela kada ćemo naložiti vatru i testirati cijeli projekat. Ali prije toga ćemo morati ukloniti oplatu i očistiti ostatke maltera. Još jedna pozitivna strana stiropora je da se lako uklanja i siječe i ne morate ostavljati određene podmetače koji bi olakšavali uklanjanje ovako pritisnute oplate, kao što bi to bio slučaj recimo sa oplatom od drveta. Uzbuđeno počinjemo sa prvim loženjem i nadamo se da će sve proći onako kako smo zamislili. Potrebno je par dana ponavljati postupak kako bi se peć isušila i pripremila za sljedeći korak.
Jako je bitno da počnete sa prvim slabim vatrama pa narednih dana pojačavate kako bi sve postepeno osušili i kako biste izbjegli pojavu pukotina. Ovo je sada drugi dan i nova, malo jača vatra. Prethodno loženje je proteklo uredno i bez problema. Na nekoliko fuga na kupoli primijetili smo jako slabe prodore dima kroz fuge od maltera, pa smo ih sanirali. A plan nam je cijelu kupolu u narednom vremenu termički zaštititi i malterisati. Obzirom da je ova epizoda već prilično duga, nastavit ćemo u sljedećoj gdje ćete moći vidjeti stanje peći nakon više dana loženja. Možda i pripremu nekog jela te plan za zaštitu kupole od atmosferskih uticaja. Hvala vam svima na pažnji i dosadašnjem strpljenju. Vidimo se u narednom videu. Lijep pozdrav. Ćao!